आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 665 के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई जनाजे को देखे अगर उसके साथ नहीं जा रहा हो तो खड़ा हो जाए, यहाँ तक कि वो उससे आगे बढ़ जाए या उससे कबल कि वो आगे बढ़ जाए या रख दिया जाए। यानी जनाजे को देख के रुक जाना चाहिए। इसमें बहुत से मफहूम हैं। एक तो ये कि आप जा रहे हैं, जनाजा भी जा रहा है, लेकिन आप जनाजे के साथ नहीं जा रहे तो आप रास्ते में रुक जाए ताकि जनाजा आपसे आगे गुजर जाए, या फिर आप आगे गुजर जाएं जनाजे से, यानी जनाजे वाले लोगों से आप आगे निकल जाएं, या जनाजा रख दिया जाए, यानी इतना सा आप इंतज़ार करें खड़े होकर। तो यानी जनाजे को रास्ता देना भी मकसूद हो सकता है, और गालिबन इसीलिए हमारी जो एम्बुलेंसेज होती हैं उनको रास्ता दिया जाता है कि आप रुक जाएं, उनको जाने दें, ठीक है। और एक जनाजे के दौरान हदीस नंबर 666 है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मरवान का हाथ पकड़ लिया। मरवान बिन हकम ये वही जो एक जालिम सा हुक्मरान मदीना पे यानी गवर्नर मुकर्रर हुआ था, तो वो दोनों बैठ के कबल इसके कि जनाजा रखा जाए। अभी जनाजा कंधों पे उठाया हुआ है और ये दोनों बैठ गए हैं। उसी वक्त अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु आए, जिनका हमने पहले भी पढ़ा था। ये बहुत ज़्यादा नबी पाक की हदीस को याद रखते थे और अमल करते भी थे, करवाते भी थे। ये नहीं देखते थे कोई बड़ा है या कौन है, बल्कि उसको ज़रूर बताते थे कि मेरे नबी का फरमान और मेरे नबी की सुन्नत है और तुम उसके खिलाफ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु है, उन्होंने मरवान का हाथ पकड़ा और कहा उठ खड़ा हो। बेशक ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यानी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को इससे मना फरमाया। अबू हुरैरा ने कहा कि ये सच कहते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको किसी बात का पता भी होता है, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो जहन में नहीं भी रहता, या फिर ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं होता इस बात में कि ऐसा हुक्म है या नहीं है। तो इसलिए यानी हो सकता है उस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल ही ना आया हो रहा हो कि नबी पाक ने इससे मना किया, तो इसलिए वो अबू मरवान बिन हकम के साथ बैठ गए। तो फिर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आके याद दिलाया तो फरमाया कि उठ खड़े हों, क्योंकि अबू हुरैरा को भी पता है कि नबी पाक ने ऐसा करने से मना फरमाया। जब तक जनाजा न रखा जाए आप भी नहीं बैठेंगे। तो बाज़ ये कहते हैं कि मैयत के एहतराम का हुक्म है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसान को अहमियत देता है, उसके जब वो पैदा हो तब भी, जब वो दुनिया से रुखसत हो तब भी, और उसको अच्छी तरह से नहलाने धुलाने कफनाने जनाजा पढ़ के दुआओं के साथ कंधों पे उठा के रुखसत करने का हुक्म देता है। तो इसलिए भी हो सकता है कि मैयत का एहतराम का हुक्म है इसमें। अगर मैयत उठाई हुई है कंधों पे तो आप भी नहीं बैठें जब तक मैयत ना रख दी जाए। हाँ, किसी को उज़र हो, बीमार है, कोई मरीज़ है, वो उठ नहीं सकता, तो उसके लिए अलग इस्तिस्नाई सूरत हो सकती है कि वो खड़ा बैठा रह सकता है। लेकिन इसके बारे में एक और हदीस भी आती है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हदीस नंबर 667 है कि हमारे सामने से एक जनाजा गुजरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा था। तो आपने फरमाया जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। यहूदी का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, जिसका भी है खड़े हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से कहा जाता है कि ये एक मैयत का अदब भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि मैयत जा रही है और उसकी जल्दी, और वो अगली हदीस हम साथ ही मिला के पढ़ते हैं। हदीस नंबर है 668। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जनाजा रख दिया जाता और मर्द उसे अपनी गर्दनों से उतार लेते हैं, आपने फरमाया तो जब जनाजा रख दिया जाता है मर्द अपनी गर्दनों पर उठा लेते हैं, तो अगर वो साले होता है, अगर वो साले होता है तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, अगर साले नहीं होता तो कहता है मेरी खराबी मुझे कहाँ ले जाते हो। उसकी आवाज़ हर चीज़ सुनती है सिवाय इंसान के, और अगर इंसान उसको सुन पाए तो बेहोश होकर गिर पड़े। इस हदीस के ज़िमन में बाज़ ये कहते हैं कि जब रूह निकाल ली जाती है तो अगरचे वो निकल चुकी होती है लेकिन उसका राब्ता बदन से रहता है। यही वजह कि जब जनाजा उठाया जाता है तो उसका ताल्लुक़ होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी ले चलो, अगर नेक होता है ताकि मैं जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जाऊँ, और अगर बुरा नहीं होता वो कहता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, इतने ड्रोनी जगह पे ना लेके जाओ, यानी इस तरह से उसके अल्फाज होते हैं। तो फिर इसकी मिसाल ये दी जाती है जैसे एक जहाज़ होता है, जहाज़ जब अपने एयरपोर्ट से उड़ चुका होता है उसका राब्ता कंट्रोल रूम से रहता है, उसे पता होता है वो कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ पे मौसम ख़राब है, कहाँ पे क्या उसके हालात हैं, कहाँ उसकी चीज़ क्या चल रही है। तो यूं ही अगरचे बदन से रूह निकल चुकी होती है लेकिन वो उसके साथ राब्ते में रहती है,
یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف ہمیں دوسری حدیث وہ بھی ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور وہ کھلی رہ جاتی ہیں اس کے پیچھا کرتے ہوئے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یعنی مردہ جو ہے وہ زندہ کی طرح نہیں ہے، حدیث پاک میں، تو قرآن پاک میں آتا ہے. اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جب اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے. اور جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس کی روح کا ایک حصہ نکل چکا ہوتا ہے. جب روح کا ایک حصہ نکل جاتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم اس کی روح یعنی ایک حصہ کہہ لیں، آدھی روح کہہ لیں یا ایک روح کہہ لیں، مختلف تفاسیر کی جاتی ہیں اس کی، کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس کی آدھی روح نکل چکی ہوتی ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روح نکل جائے تو پھر انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیا وہ سن سکتا ہے؟ جب آپ سو رہے ہو سنائی دیتا ہے کچھ؟ دکھائی دیتا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کی تھوڑی سی روح نکلی ہے، آپ کو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. جب پوری نکل جائے تو کیسے کوئی سن یا بول سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے، جو اصل بات ہے، یعنی مختلف احادیث جو ہم اس ضمن میں پڑھتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ روح جو ہے وہ بات کرتی ہے، نکلتی ہے. اور عالم برزخ کے معاملات وہ الگ ہیں کہ روح نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے. لین سجین میں اس کا نام اعمال لکھ دیا جاتا ہے. دنیا کی قبر میں تو بہت سے لوگ نہیں جاتے ہیں، پھر قبر کے سوال و جواب کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارا عالم برزخ کا معاملہ ہے. نیک روح ہوتی ہے، نیکوں میں شمار کر دی جاتی ہے، وہیں پہ اس کی قبر کا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، وہیں اس پہ عذاب و ثواب ہوتا ہے قبر کا عالم برزخ میں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی روح کی اصل، روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے جس سے اس کو سمجھا جا سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہیں پہ آپ کے تو ہر بات کی بنیاد ہے، آپ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں فرماتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ اگر صالح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو تاکہ منزل کی طرف جاؤں. تو میت سے مراد دراصل یہ ہے کہ اس کا جو روح ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے جب اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ اس کو لے کے جا رہے ہوں تو اس کی آواز جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں. بعض روایت میں جنات کا بھی ذکر آتا ہے، قبر کا عذاب جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سن سکتی ہے، انسان اور جن نہیں. اگر یہ سن لیں تو شاید اپنے مردوں کو دفنانے سے بھی رک جائیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ باقی یہ جو بھی معاملات ہیں یہ ان کا تعلق غیب سے ہے اور روح سے ہے، جس کے بارے میں ہمیں نہ تو علم ہے قطعی اور نہ ہم بس ایک عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو.